Papilido ko sa gamayng lisurondong. Pila kilo ya? Mga 50 ka piso na. Asin lang sa kilo. Sa pa? Bitsin ito. Tag 5. Ya. Sarap 8. Okay. Ayun sibuyas dahonan tungas kilo. Oh. Ayun ahos. Walo lang kabok. Wala ko wala ko Lingin. lingin. Ug Bombay kanang napo. Dagko. Okay oh. Napo. Uling. Sako. Sa kasakura. Yatis no. Pila na luto no. Ilad-ilad. Ya, tangad. Wala. Apoy ana magkuha lang. Adre lang tangad. Sa silingan. Oh, sa. Ato kita tinanom. Muna to PC. PC do kabok. Aganin PC para higot sa tinain eh. Dili para higot sa liog. Pwede ra pod pero naman may stroke. Ano mo istro? Para ano. Ay ba sige mo gamito higot liog ha? Potol. Kila ba ha? Mura di ako paliton dong. Antara sa may kuwang napay kuwang niya sa manay. Aw napay di red horse ay. Ala. Ikaw man. Katong duha o ini man ko red horse.